অন করে দিই, তাহলে তোদের সুবিধা হবে। রেকর্ডিং মোডটা একটু অ্যাক্টিভ হয়ে নিক। আচ্ছা, তো আজকে ওরে আগেই অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে না রে ভাই, আগে ক্লাসটা কর ভাই। ভাই লোক, আগে ক্লাস করো। আচ্ছা, ফার্স্ট কথা হচ্ছে আমরা আজকে ব্যালেন্স শিট করবো, তাই তো? আরে কিরকম মেসেজ করছে, আরে কিরকম মেসেজ আসছে বলতো, আমি যা দেখছি। गुड आफ्टरनून सर 356। अरे व्हाट इज दिस, क्या है? गुड आफ्टरनून 356 का मतलब क्या होता है? ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कोड गुड वर्ड सर, कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज। गुड आफ्टरनून 356 ये कोड लैंग्वेज है? लिजा बोलছে এটা কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। और उसके बाद ऑनर्स भी लिख रहा है, ऐसा ही हो रहा है। তো যাই হোক, আমরা আগে ক্লাসটা করি। আমরা আজকে ব্যালেন্স শিটটা করবো, তাই তো? আমাদের ওয়ার্কিং নোট কমপ্লিট ছিল। তো এই ব্যালেন্স শিটটা করার আগে আমি একটু বলে নিই তোদের, ব্যালেন্স শিটটা ভেরি ইজি, ওয়ার্কিংটাই চাপ, ব্যালেন্স শিটে কোনো রকম চাপ নেই। মানে তোরা মেন চাপের জায়গা কাটিয়ে দিয়েছিস, কোনো চাপ নেই ব্যালেন্স শিটের মধ্যে। জাস্ট যে ব্যালেন্স শিটটা আমাদের ছিল, একটু ভালো করে শুনে নে, যে ব্যালেন্স শিটটা আমাদের ছিল সেটাই আমরা কপি পেস্ট মারবো। কিন্তু ওখানে দুটো অ্যামাউন্টের কলাম ছিল, বিগ লিমিটেড, স্মল লিমিটেড। ওখানে আমরা বিগ আর স্মল কিচ্ছু লিখবো না, ওখানে আমরা শুধু লিখবো অ্যামাউন্ট রুপিস যেরকম লিখি, আর নোট নোট নাম্বার যেরকম ছিল তার একটা কলাম থাকবে। তার মানে কি, আমার পুরনো ব্যালেন্স শিটটার দিকে যদি আমি তাকাই, তাহলে সেখানে বিগ লিমিটেড স্মল লিমিটেড বলে কিছু থাকবে না। কারণ এই ব্যালেন্স শিটটা আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি তোদের সাথে, তাহলে তোরা দেখতে পাবি। আই এম শেয়ারিং মাই এন্টায়ার স্ক্রিন উইথ ইউ। ওকে, শেয়ার। আই থিঙ্ক এটা দেখা যাচ্ছে মনে হয়, নাকি? তোরা একটু আনমিউট করে একটু সারা শব্দ দিস ক্লাসে Yes, তো sir. প্রচুর হই। হ্যাঁ, একটু সবাই মিলে হই হই কর, একটু হই হই না করলে আমার তো ভালো লাগে হ্যাঁ না। স্যার, দেখা যাচ্ছে। কোথায় রয়েছে? হ্যাঁ, এই তো। কি লিখেছি? কনসোলিডেটেড ব্যালেন্স শিট অফ বিগ লিমিটেড অ্যান্ড ইটস সাবসিডিয়ারি স্মল লিমিটেড অ্যাজ অ্যাট 31/3/2020। দেখ, আমি এখানে একটাই অ্যামাউন্টের কলাম রেখেছি আর একটা নোট নাম্বারের ঘর রেখেছি। আর যে ব্যালেন্স শিটটা তোদের, দেখ ভালো করে খেয়াল কর, যে ব্যালেন্স শিটটা তোদের ছিল এটার সাথে যদি মেলাস, দেখ নাম্বার ওয়ানে ইকুইটি অ্যান্ড লাইবিলিটিস যেটা ছিল সেটা লিখেছি। নাম্বার ওয়ানে শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড ছিল, লিখেছি। শেয়ার ক্যাপিটাল, শেয়ারস অফ রুপিস, ইকুইটি শেয়ার অফ 10 ইচ ছিল, সেটাও লিখেছি। রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস কথাটা ছিল, লিখেছি। এক্সট্রা কে ঢুকলো দেখ, এই যে মাইনরিটিজ ইন্টারেস্ট, এটা কিন্তু তোর এক্সট্রা ঢুকবে, এটাকে ভুলে গেলে চলবে না। ওকে না? ওকে, তার মানে শেয়ার ক্যাপিটাল, রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসের সাথে আর একটা কে আসলো, মাইনরিটিজ ইন্টারেস্ট। আর কিন্তু দেখ কোনো চেঞ্জ করিনি, পুরোনো ব্যালেন্স শিটটাকে একটু তোরা খুলে দেখ, আমি কিচ্ছু চেঞ্জ করিনি, যা ছিল তাই রেখেছি। শুধু লাইবিলিটির মধ্যে এ বি ছিল, আমি সি কে নিয়ে আসলাম। মানে অনিন্দিতা ছিল, বিষ্ণু ছিল, তারপরে চিন্ময় আসলো, এ বি সি। ঠিক আছে, স্যার, স্যার একটা জিনিস, বল। স্যার আগের ব্যালেন্স শিটে বিগ লিমিটেড আর স্মল লিমিটেড করে অ্যামাউন্টের দুটো কলাম ছিল। আর হ্যাঁ, এক্ষেত্রে ওটা মার্জ হয়ে একটা হবে, कंसोलिडेट হচ্ছে। कंसोलिडेट मतलब एक साथ मार्ज हो रहा है, ये होल्डिंग हो गया है। होल्डिंग कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद इसका
जो बैलेंस शीट आएगा तो कंसोलिडेटेड होगा। इधर देखो हमने लिखा है कंसोलिडेटेड, मतलब दोनों बैलेंस शीट को हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये इधर इधर लिखा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ बिग लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी, मतलब उसके साथ इसका सब्सिडियरी का नाम भी हमने लिखा है, सब्सिडियरी स्मॉल लिमिटेड एज एट 31/3/2020। consolidated balance sheet of Big Limited and its subsidiary Small Limited as at 31/3/2020। और इधर देखो अमाउंट का कॉलम एक हो गया, मतलब कंसोलिडेटेड होने के बाद ये अमाउंट एक कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। और जो लिखा हुआ है बैलेंस शीट का जो पर्टिकुलर्स में जो था इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमने लिख दिया, और उसके बाद नंबर 1 में था शेयर होल्डर्स फंड, ऐसे भी कॉपी पेस्ट कर दिया। और उसके बाद था शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसे भी लिख दिया। और उसके बाद था रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी लिख दिया। और इसके साथ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है कौन, ये माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। माइनॉरिटीज मतलब वो जो सब्सिडियरी स्मॉल लिमिटेड है ना, उसका तो कुछ कुछ पोर्शन है इधर, तो उसका जो पोर्शन है उसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाएंगे। और इसका हमने वर्किंग नोट बना लिया, इसका अमाउंट भी कैलकुलेट ऑलरेडी हो चुका है, उस अमाउंट को हम इधर ले लेंगे। और इसके बाद क्या है देखो, और देखो आपका पुराना जो बैलेंस शीट है करंट लायबिलिटीज वैसे ही लिख दिया, उधर लिख दिया ट्रेड पेएबल्स, उधर ब्रैकेट में लिखा था सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमने लिख दिया ऐसे ही। और उसके बाद लिखा है टोटल ए, जैसे टोटल लिखा है बैलेंस शीट में, जस्ट कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद देखो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में क्या था, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल लिखा था, उसके साथ हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इंटेंजिबल एसेट्स, उसके साथ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इंटेंजिबल एसेट्स, तुम भी ऐसे लिख लो इंटेंजिबल एसेट्स। और इसके बाद क्या था, इंटेंजिबल एसेट किस लिए लिखा हूं मैं, क्योंकि उधर हमने जो वर्किंग किया था लास्ट दिन में, उधर सर गुडविल एक आया था, गुडविल के लिए, वेरी गुड, गुडविल के लिए हमने इधर लिख दिया इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि टेंजिबल के साथ इंटेंजिबल भी कुछ आएगा नया बैलेंस शीट में, मतलब ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी क्रिएट हुआ है, मतलब ये गुडविल इधर आ जाएगा, वो जो गुडविल एरो चिन्ह दिया था मैंने वो इधर आ जाएगा। और इसके बाद क्या है देखो, तुम्हारा पुराना बैलेंस शीट में देखो, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बी में लिखा हुआ है, बी में लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमने उसको भी कॉपी पेस्ट कर दिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ भी नया नहीं आ रहा है। और इसके बाद क्या है करंट एसेट्स है, देखो करंट एसेट्स है नंबर 2 में, देखो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो करंट एसेट्स में क्या है, पहले है इन्वेंटरीज, और उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स, और उसके ब्रैकेट में लिखा है सन्ड्री डेटर्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एट बैंक हमने लिखा नहीं, कैश एट बैंक ओनली लिख दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका मतलब सभी को समझ में। और उसके बाद है टोटल, टोटल बी। तो पहले इस फॉर्मेट को पहले आप बना लो, ठीक है ना, और इसके बाद हम सॉल्यूशन में जाएंगे। पहले इस फॉर्मेट को कंप्लीट कर लो, पहले लाइबिलिटी का कंप्लीट कर लो, कंप्लीट होले बोल भी। স্যার हाँ हो गया खत्म। না স্যার হয়নি। আচ্ছা লেখ ওপর থেকে লিখে নে, আগে প্রথমে ইকুইটি আর লাইবিলিটিস এর পোর্শনটা লিখে নে, আগে এই স্যার, ডেটাটাকে লিখে নে। হ্যাঁ লেখ, আমি আছি, কোনো চাপ নেই, একটু কষ্ট করব না কি আছে, 30 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, চাপ নেই, আমি আছি তো। 30 মিনিট বাদে সবাই একসাথে লাঞ্চে যাব। কারণ আমরা একটা স্পেশাল অপারেশন করছি, ঠিক আছে, আমরা উড়ি অপারেশনে আছি এখন, উড়ি অপারেশন কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা একসাথে সবাই লাঞ্চ করব। হ্যাঁ স্যার। একদম ফ্যান্টাস্টিক। जस्ट कॉपी पेस्ट, ओनली कॉपी पेस्ट, एक्स्ट्रा आएगा क्या, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ रहा है, ओनली कॉपी पेस्ट फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट, नॉट वरी।
इधर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आया है और उधर नॉन करंट एसेट्स में उधर आया है क्या है ইনটেনজিবল অ্যাসেটস। এই ফার্স্ট পোর্শনটা হয়ে গেলে বলবি, আমি তাহলে এটা নামিয়ে ফার্স্ট দেবো। কোশ্চেনটা হয়ে গেছে স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, নিচে নামাই। অ্যাসেটসে চলে গেলাম। হ্যাঁ, অ্যাসেটটাকে মেরে দেবে ফটাফট। আরে শিখবি যখন একটা ক্লাস হবে সেটাই সলিড হবে, আমার কথা হচ্ছে সেটা। শিখবো যখন গুছিয়ে শিখবো। কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না, একটু পরে কথা বল, একটু বলবো তখন। একটু পরে কথা বলি, তখন বলবো আমরা। হ্যাঁ, তাই না? আমরা বলতেই পারি একটু পরে কথা বল না বাবা, তখন বলতে পারবো আমরা। আমি যেটুকুনি শিখবো, আমার কাছে কথা হচ্ছে সেইটুকুনির মধ্যে কোনো অসুবিধা থাকবে না, কোনো ফাঁক থাকবে না। বাকিরা লিখতে লিখতে একটু কথা বলতেও তো পারিস নাকি? তোরা কি একদম পুরো সাইলেন্ট হয়ে গেলে তো আমি চাপে পড়ে যাব। আমার বাচ্চাগুলো কোথাও কোনো সারা শব্দ দিচ্ছে না। हो गया सर। हो गया স্যার কবিতা বলেছে, আর বাকিরা একটু সারা শব্দ দে। কমপ্লিট। কমপ্লিট। দেখ আমি তোদের সাউন্ড শুনে মোটামুটি বুঝতে পারছি, মোটামুটি। তাও বল বাকিরা। डन सर। डन sir, हो सर, गया। वेरी गुड। हो गया। और হয়ে গেছে। হয়ে গেছে, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। কি তোর গলায় কিছু হয়েছে নাকি? ভালো করে বলতে পারছিস না? একটু জোরে বল দেখি। হয়ে গেছে স্যার। স্যার হয়ে গেছে। আর একটু জোরে। গলায় জোর নেই। মাই গড। তাহলে আমি যদি বলি হাউ ইজ দ্য জোস, হাই যে বলবি, হাই স্যার, আমি তো সেটাও তো শুনতে পাবো না। তখন ও মানে বলবে তোরটা লো লোই স্যার। লো স্যার বলবে। হ্যাঁ, হাউ ইজ দ্য জোস, লো স্যার। করবো ऑपरेशन। স্যার हो गया। हो गया, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चले। यस यस सर। सर। यस सर, वेरी गुड। तो चलो हम नया पेज इधर से खोल रहे हैं, ठीक है। तो फास्ट में क्या था तुम्हारा, ओल्ड बैलेंस शीट में देखो। ओल्ड बैलेंस शीट में क्या था, शेयर कैपिटल था ना फास्ट में। तो ओल्ड बैलेंस शीट में देखो शेयर कैपिटल कितना है, हमको बोलो। ओल्ड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कहाँ पे सर ओल्ड बैलेंस शीट? मेरे पॉकेट में है। मैं Sir, क्या 9 lakh, 3 lakh. 9 लैक्स एंड 3 लैक्स। तो 9 लैक्स और 3 लैक्स जो है, देखो बैलेंस शीट में है 9 लैक्स एंड 3 लैक्स इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है ना। तो वो जो 3 लाख का जो पार्ट है, वो जो सब्सिडियरी का मतलब स्मॉल लिमिटेड का जो 3 लाख का जो पार्ट है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है ऑलरेडी। मतलब एक जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन किए थे हम, उधर वो 3 लाख का 1/4 ले लिए थे। और जब हमने वो जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किया था, उधर 3/4 ले लिए थे। मतलब ये 3 लाख का जो पार्ट है स्मॉल लिमिटेड का, जो टोटल शेयर कैपिटल है, इसको हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना। देखो वो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया था हमने, उधर देखो हमने लिखा है फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड, ऐसे लिखा था, उधर लिखा 3 था। লাখ ইনটু 1/4। হ্যাঁ, ওটা আমরা করে দিয়েছি। আর দেখ আমরা যখন কস্ট অফ কন্ট্রোল করেছি তখন দেখ 2,25,000 নিয়েছি, মানে 3/4। তার মানে ওই যে 3 লাখের পোর্শনটা মানে সাবসিডিয়ারি, সেটা আমার কমপ্লিট এন্ট্রি হয়ে গেছে। তাহলে আমার কাছে পড়ে থাকবে আর কোনটা, কোন ক্যাপিটালটা পড়ে থাকছে বল? 9 লাখ। 9 लाख। वेरी गुड, 9 लाख। तो इधर हम डायरेक्टली हम लिखेंगे शेयर कैपिटल में, इधर अमाउंट पे लिख दो 9 लाख। कैसे लिखोगे, हम दिखा रहा है इधर, तभी रेडी हुआ है। इधर देख लो, इधर देखो शेयर कैपिटल हमने लिख दिया है, शेयर ऑफ ₹10 कितना है, 9 लाख है ना। तुम भी इधर लिख दो डायरेक्टली 9 लाख, वो 3 लाख नहीं आएगा सब्सिडियरी का, ओके ना। और इसके बाद जो रिजर्व एंड सरप्लस मतलब वर्किंग
में जो हमने नंबर 4 में जो कैलकुलेशन किया है उसका अमाउंट इधर आ जाएगा। उधर देखो एक एरो दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है, उसका अमाउंट ये था, है ना, नंबर 4 রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাস। লাস্টে অ্যারো দেওয়া ছিল, Yes, ওটা sir. ব্যালেন্স শিটে আসবে বলে হ্যাঁ। লেখা ছিল। হ্যাঁ, অ্যারো চিহ্ন দিয়েছিলাম, তাহলে এটা আসছে 1146625, এটাকে ডিরেক্টলি নিয়ে নে, হয়ে গেল। এবার আমাকে বল মাইনরিটিজ ইন্টারেস্ট আমরা কত নেব, আমার কি এটা ক্যালকুলেশন করা আছে না নেই? মাইনরিটিজ ইন্টারেস্ট আমার ক্যালকুলেশন করা আছে না নেই? আছে Yeah, 1 one, লাখ sir. আছে তো। 500। আবার ওখানে একটা অ্যারো দিয়েছি, দেখ অ্যারো মেরে দিয়েছি, মানে ওটা ব্যালেন্স শিটে আসবে। Yes, sir. কত আছে সেই অ্যামাউন্টটা নিয়ে নে এখানে। 132 1,32,500। তাহলে তাহলে এই যে তিনটে অ্যামাউন্ট বসালাম, এর মধ্যে কোনো ডাউট আছে নাকি বল? इधर कोई अगर डाउट रहेगा तो हमको बोलो। मतलब ये 9 sir. लाख नहीं कोई बैलेंस डाउट शीट, नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू। मतलब ये 9 लाख बैलेंस शीट में से आ रहा है, इसका होल्डिंग कंपनी का मॉन्थली कैपिटल आ रहा है, और रिजर्व एंड सरप्लस वर्किंग नोट नंबर 4 से आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नंबर 2 से आएगा। मतलब इधर नंबर 2 नंबर 4 इधर आ गया, और ये 9 लाख शेयर कैपिटल इधर आ गया, ठीक है ना। और इसके बाद हम आएंगे करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में क्या लिखा हुआ है देखो, ट्रेड पेएबल्स। तुम ओल्ड बैलेंस शीट में चले जाओ, पहले ओल्ड बैलेंस शीट में चले जाओ, कंसोलिडेट करना है। ओल्ड बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल्स कितना कितना है? ओल्ड बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल्स कितना कितना है? 1,70,000। देखो हमने क्या लिखा है, 1 लाख, देखो ब्रैकेट में दिखाया है हमने 1 लाख प्लस 1,70,000, ये दोनों को ऐड कर दिया, और इसमें से 50,000 माइनस हो रहा है। ये 50,000 कौन सा माइनस हो रहा है? वो जो एडजस्टमेंट में बोला था कि स्मॉल लिमिटेड ने बिग लिमिटेड को 50,000 का गुड्स सेल किया था और इसके लिए कोई पेमेंट नहीं दिया। स्मॉल लिमिटेड ने सेल किया था और इसके लिए बिग लिमिटेड कोई अमाउंट पेड नहीं किया था, मतलब ये क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये डेटर्स और क्रेडिटर्स में से सेटअप करना पड़ेगा, मतलब डेटर्स में से भी लेस होगा और क्रेडिटर्स में भी लेस होगा। जितना अमाउंट का सेलिंग अमाउंट है वो अमाउंट लेस होगा। मतलब 50,000 का सेल हुआ है, मैं फिर से इधर बोल रहा हूँ, क्या बोला था इधर, इन्वेंटरी ऑफ बिग लिमिटेड इंक्लूड्स 20,000 आउट ऑफ परचेस, रुपीज 50,000 मेड फ्रॉम स्मॉल लिमिटेड। तो 50,000 का परचेस किया था बिग लिमिटेड ने, और इसके बाद बोला है क्या, एंड नो पेमेंट ऑन दिस अकाउंट हैज बीन मेड बाय बिग लिमिटेड टू स्मॉल लिमिटेड जनवरी 2020, and no payment in this account has been made by big limited to small limited till March 2020। मतलब ये मार्च 2020 तक कोई पेमेंट भी नहीं किया था, कुछ अमाउंट पेड नहीं हुआ है। ओके, मार्च 2020 तक कुछ अमाउंट पेड नहीं है, मतलब इसका मतलब यही है कि वो क्रेडिटर्स और डेटर्स में सेटअप करना पड़ेगा इस अमाउंट को, क्योंकि वो बिग लिमिटेड का क्रेडिटर्स में है और स्मॉल का डेटर्स में है, क्यों, इसीलिए कि स्मॉल ने सेल किया है और परचेस किया है बिग लिमिटेड में। तो इस अमाउंट को डेटर्स और क्रेडिटर्स से 50,000 का सेटअप करना है। तो हमने क्या लिखा है, 1 लाख ये है बिग लिमिटेड का, 1,70,000 ये है स्मॉल लिमिटेड का, दोनों को कंसोलिडेट कर दिया था, लेकिन इसमें से 50,000 कॉमन एंट्री है, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं हम। तो इसको माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा, देखो 2,20,000, ये अमाउंट आ जाएगा 2,20,000, और आपका ये लाइबिलिटी पार्ट ये इधर ही खत्म हो जाएगा। ओके ना, কারো যদি বুঝতে অসুবিধা থাকে বল। স্যার আরেকবার আচ্ছা বলছি, আমি এখানে কনসোলিডেট করছি, ঠিক আছে। দেখ ট্রেড পেয়েবলস মানে ক্রেডিটার্স এ ওল্ড ব্যালেন্স শিটে ছিল 1 লাখ আর 1,70,000, তা 1 লাখ আর 1,70,000 কে আমি অ্যাড করে এখানে বসাতে পারতাম, কিন্তু ওরা একটা অ্যাডজাস্টমেন্টে বলেছিল যে 50,000 এর মাল স্মল লিমিটেড বিগ লিমিটেডকে সেল করেছে, কিন্তু তার জন্য কোনো পেমেন্ট দেয়নি, তার মানে ক্রেডিটে সেল হয়েছে। তো ক্রেডিটে সেল হওয়া মানে কি, কারোর ডেটার্সে কারোর ক্রেডিটার্সে ওটা দেখাচ্ছে, তার মানে বিগের ক্রেডিটার্স এর মধ্যে 50,000 ইনক্লুড আছে
আর স্মলের ডেটার্স এর মধ্যে 50,000 ইনক্লুড আছে। এখন যেহেতু দুটো কোম্পানি মার্জ হয়ে গেছে তাই জন্য আমরা 50,000টাকে এখান থেকে সেট অফ করে দিচ্ছি। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। বুঝতে পেরেছিস? বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। हाँ वेरी सर गुड। ओके ओके, अभी हम आ जाएंगे, टोटल बाद में करेंगे, ओके ना? अभी आ जाएंगे हम नॉन एसेट्स में। एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स में देखो क्या लिखा है, नॉन करेंट एसेट्स, और इसके अंडर में लिखा है हमने फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के नीचे से लिखा है टेंजिबल एसेट। देखो टेंजिबल एसेट बैलेंस शीट में कितना कितना है। टेंजिबल एसेट्स दोनों को कंसोलिडेट करना है, कितना कितना है बोलो। 9 टेंजिबल लाख एसेट्स 4 लाख। तो दोनों को ऐड करके दे दिया तो कंसोलिडेट हो गया। 9 লাখ আর 4 লাখকে আমরা এখানে যোগ করে দিয়ে দিয়েছি, তার মানে এখানে কনসোলিডেট হয়ে গেল 13 লাখ, কোনো চাপ নেই, খতম। এটার কাজ আমার শেষ। এবার ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটস এখানে যে গুডউইলটা ক্রিয়েট হয়েছে সেটা কোথায় পেয়েছি আমরা, ওই যে আমরা একটা অ্যারো চিহ্ন আমাদের একটা এখনো পড়ে আছে, আমরা যে ওয়ার্কিং করেছিলাম ওখানে নাম্বার থ্রিতে দেখ ওখানে একটা গুডউইলের পাশে একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়েছিলাম, একটু ওয়ার্কিং। তাহলে ওখানে কত আছে গুডউইল, ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট বলে গুডউইল বলে এখানে লিখে দিয়েছি 253125, যেটা আমি ওখানে পেয়েছি, অ্যারো চিহ্ন দিয়েছি যে ওকে ব্যালেন্স শিটে পাঠিয়ে দেবো, তীর মেরে রেখেছিলাম, ঠিক আছে। और এটার পরে কি আছে, নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ব্যালেন্স শিটে কত আছে, ওল্ড ব্যালেন্স শিটে কত আছে, হ্যাঁ 6 ওল্ড লাখ। ব্যালেন্স 6 লাখ। এবার এটা আমি এখানে দেখ ড্যাশ দিয়েছি, স্যার আপনি এখানে তো নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট আনলেন না, কেন আনলেন না স্যার? স্যার কিউ ইধার নেই লায়া আপ, কারণ দেখ নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্টের যে 6 লাখ টাকাটা সেটা আমরা যখন কস্ট অফ কন্ট্রোল করেছি ওই টাকাটাকে নিয়ে গিয়ে ক্যালকুলেশন করে দিয়েছি। দেখ আমরা যখন কস্ট অফ কন্ট্রোল ক্যালকুলেশন করেছি ফার্স্টে লিখেছি ইনভেস্টমেন্ট ইন শেয়ারস, বলে দেখ একটা 6 লাখ টাকা লেখা আছে, একটু দেখে নে তাহলে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মানে এই 6 লাখ টাকাটা আমরা নিয়ে নিয়েছি অলরেডি, যেমন আগের 3 লাখ টাকা শেয়ার ক্যাপিটাল তুলে নিয়েছিলাম ব্যালেন্স শিট থেকে, ঠিক তেমনি একইভাবে আমরা নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্টটা কস্ট অফ কন্ট্রোলের ওখানে চলে যায়, তাই জন্য নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্টে আর ওই 6 লাখ টাকাটা আসবে না, কারণ 6 লাখ টাকা থেকে আমরা মাইনাস প্লাস করে এইটা পেয়েছি 253125, সেইটা আসবে শুধু। নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্টে কিন্তু ওই ইনভেস্টমেন্ট ইন শেয়ারসে 6 লাখ টাকাটা আসবে না। ওকে, ক্লিয়ার সবার কাছে? ক্লিয়ার? हाँ सर। यस सर। মানে তাহলে নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট আমরা কস্ট অফ কন্ট্রোলে নিয়ে নিচ্ছি বলে এটা এখানে আর আসছে না, ছেড়ে দিলাম এটা। এরপরে চলে আসছি কারেন্ট অ্যাসেটস এর মধ্যে ফার্স্টে আছে ইনভেন্টরিজ। তো ইনভেন্টরিজ দেখ তোদের ব্যালেন্স শিটে কত কত ছিল, कितना कितना था ये बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में देखो, कंसोलिडेट करना है इसका। इन्वेंटरीज ओल्ड बैलेंस शीट में देखो, एक बार देख लो। सर 2,10,00,000 और 1,20,000। सर आपने तो इधर 2,10,00,000 और 1,20,000 को ऐड कर दिया, लेकिन ये 4,000 सर कहाँ से अभी इसको माइनस किया सर, प्लीज इसको बताइए सर, है ना, इधर प्रॉब्लम है। देखो लास्ट वर्किंग में हमने क्या लिखा है, लास्ट वर्किंग जो हमने बनाया था वर्किंग नोट नंबर 4, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, मतलब स्टॉक मतलब इन्वेंटरीज, ये इन्वेंटरीज के अंदर ये 4,000 का अमाउंट का प्रॉफिट एक्स्ट्रा इंक्लूड है, उसको भी इधर से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो स्टॉक जो बिग लिमिटेड के पास 20,000 का था उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है। क्यों अनरियलाइज प्रॉफिट है, जब स्मॉल लिमिटेड ने सेल किया है, जब स्मॉल लिमिटेड ने टोटल माल सेल किया था तब उसके अंदर ये 25% प्रॉफिट को उसने ऐड कर दिया था। अब ये दोनों कंपनी मार्च हो गया तो प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट इधर नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसका जो अनरियलाइज प्रॉफिट हमने कैलकुलेशन किया था वर्किंग नोट नंबर 4 में उसको इधर से लेस करना है, ठीक है। दोनों इन्वेंटरीज को ऐड कर दिया, मतलब दोनों स्टॉक को ऐड कर दो और उसमें से 4,000 को लेस कर दो, মানে আমাদের দুটো ইনভেন্টরিজকে অ্যাড করলাম,
করে 4,000 টাকাকে লেস করলাম কি, এটা হচ্ছে আনরিয়েলাইজ প্রফিট অন স্টক। স্টক মতলব ইনভেন্টারিজ। তো ইনভেন্টারিজ এর মধ্যে 4,000 টাকা এক্সট্রা প্রফিট ইনক্লুড ছিল, যেটা আমরা ওখানে পিএল এ লেস করেছি, কনসলিডেটেড পিএল এ। আর এখান থেকেও আমাকে লেস করতে হবে এই 4,000 টাকা। ওকে, তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আসছে দেখ 326,000। কারুর বুঝতে অসুবিধা থাকলে বল, আবার বলবো। কারুর বুঝতে অসুবিধা থাকলে বল, আমি আবার বলবো। ক্লিয়ার? একটু রেসপন্স দে, হই হই করছে না কেউ। হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। তো এখানে আমরা কি করলাম, দুটো ইনভেন্টরিজকে অ্যাড করলাম, আনরিয়েলাইজ প্রফিট অন স্টকটাকে লেস করে দেবো, জাস্ট হয়ে গেল 326,000। বাকিদের একটু রেসপন্স। Clear, sir. Clear, clear. Yes, sir. ইয়েস Sir, স্যার, clear. ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ, Yes, sir, থ্যাংক ইউ। clear. ওকে 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 ওকে, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। আচ্ছা। এই তো একটু সাউন্ড পেলাম মনে হচ্ছে ইয়ের, আমাদের জয় মা তারার এলাকার লোকজন একটু সাউন্ড দিচ্ছে দেখছি। একটু মায়ের নাম নে, দেখবি আরো আরো সাউন্ড বেরোবে। अच्छा যাই হোক। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल, इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। देखो बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना कितना है देखो पहले। सन्ड्री डेटर्स बोलो कितना कितना अमाउंट है। Sir, 1,60,000 or 90,000. 1,60,000 আর 90,000 টাকা অ্যাড করেছি, তাহলে 50,000 কেন মাইনাস করলাম? আমাকে বল যে 50,000টা তাহলে কেন মাইনাস করেছি, কেউ বলবে আমাকে? আনমিউট করে বলুন। ওই যে স্যার তখন যে 50,000টা আপনার ক্রেডিটে হলো, এখন আরেকজনের মানে স্মল লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে ডেবিটে আছে, ওই কারণে ওই 50,000টাই তো মাইনাস হচ্ছে। ফ্যান্টাস্টিক, কনগ্রাচুলেশন। কারণ এটা ডেটাস ক্রেডিটাস দুটো জায়গা থেকেই সেট অফ করতে হবে। ফ্যান্টাস্টিক, ভেরি গুড। ঠিক আছে, মানে যেটা সেট অফ হচ্ছে, সেট অফ আমরা করেছি আগের ফাইনাল অ্যাকাউন্ট যখন আমরা করেছি, তখন আমরা সেট অফের এন্ট্রি করেছি। তো সেখানে আমরা দেখিয়েছি যে ডেটাস ক্রেডিটাস থেকে সেট অফ হবে। তো ডেটাস থেকেও 50,000 মাইনাস হবে, আর ক্রেডিটাস থেকে, এখানে ডেটাস থেকে মাইনাস হলো। তাহলে টোটাল অ্যামাউন্ট কত আসছে? 2 লাখ আসছে। তো টোটাল অ্যামাউন্ট কত আসছে? হ্যাঁ স্যার। 2 লাখ। হ্যাঁ 2 লাখ। 2 লাখ, তাই তো? এবার তারপরে আসছে ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট। তো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্টে আমার কোনো চেঞ্জেস নেই, জাস্ট দুটোকে কনসলিড করে দে। দেখ আমি লিখেছি কত কত আছে, দেখ ওখানে ओल्ड बैलेंस शीट में देखो कितना कितना है। 2,30,000 আর ওইদিকে 90,000 প্লাস হবে দুটোই। দুটোকে অ্যাড করে দিলে 3,20,000 এটা আসছে তো। স্যার वेरी गुड। अब दोनों बैलेंस लाइबिलिटी और एसेट को टोटल कर दो। पहले एसेट को टोटल कर दो, कितना आ रहा है देखो। एसेट टोटलটা কর। टू 399,125। वेरी गुड, थैंक यू। अभी लाइबिलिटी का टोटल कर दो। यह है आपका लाइबिलिटी 9,01,14,6625 132,500 22,00,00। স্যার লায়াবিলিটিজ সেম আসছে। তাহলে অ্যাসেট আর লাইবিলিটি আমাদের মিলেছে, আগেও মিলছিল, এখনো মিলছে, তার মানে আমরা Yes, ঠিক sir. আছি। এই অঙ্কটাকে আবার দু একবার ভালো করে দেখবি, যা যা যেখানে ডাউট আছে আমাকে জানাবি। এখন প্রেজেন্টলি কি কি ডাউট আছে আমাকে বলতে পারিস, আমি শুনবো। আর কনগ্রাচুলেশন, আপনারা 20 মিনিটসের আগেই নামিয়েছেন, 19 মিনিট অ্যান্ড 19.25 মিনিটে নামিয়েছেন আপনারা। ভেরি গুড, কনগ্রাচুলেশন অল অফ ইউ। মি টু। ইয়েস স্যার, আপনাকেও কংগ্রাচুলেশন। সেটাই, Thank you, ঠিক sir. আছে। হ্যাঁ, আমরা 20 মিনিটসের আগে নামিয়েছি, আমরা 30 মিনিটস প্রজেক্টেড ছিল, আমরা অপারেশন আগে করে আমরা ফিরে আসছি, আমাদের হেলিকপ্টার চলে এসেছে, আমরা ফিরে যাবো তাড়াতাড়ি। ওকে না?
আচ্ছা কি কি ডাউট আছে বল, একটু ভালো করে দেখ, ভিডিওটা তোরা পেয়ে যাবি রাত্রেবেলায়। দুপুরে আপলোড করতে পারবো না কারণ আমার আরো অনেকগুলো মিটিং আছে, আমি সন্ধ্যের পরে আমাকে আপলোড করতে হবে, ঠিক আছে? আর এটার আমি সফট কপিটা আমি তোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোদেরকে গ্রুপে, ঠিক আছে? সফট কপিটা এখনই আমি সেন্ড করে দিচ্ছি। তোরা একটু ওখানে একটু অন্তত ইউটিউবে গিয়ে একটু কমেন্ট টমেন্ট দে, যাতে জেগে থাকে, বাকিরাও দেখুক যে আমাদের ইয়েটা জেগে আছে। অনেকে বলছে কি ব্যাপার আপনার তো গ্রুপ জেগে নেই, না জেগে নেই এ কি কথা, আমার সবাই জেগে আছে, আমার বাচ্চারা জেগে আছে, মানে আমরা সবাই জেগে আছি। দাঁড়া আমি এখনই সেন্ড করে দিচ্ছি তোদেরকে सॉफ्ट कॉपीটা। ये होल्डिंग कंपनी का सॉल्यूशन, हाँ ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, अभी अभी करेंटली सेंड कर रहे हैं, ठीक है? एक फॉर्मेट का, एक है फॉर्मेट का दे रहे हैं, और एक, अरे भाई नेटवर्क এরম ভাবে উড়ে যাস না। আচ্ছা দাঁড়া, তোদের মতো অত ভালো চালাতে পারি না তো, এই সমস্যা। বিডি স্যার গ্রুপ গেছে মনে হয়, না সেন্ড করেছি দেখ তো, পৌঁছেছে মনে হয়, জাস্ট সেন্ড করলাম। हाँ सर आया है। হ্যাঁ না, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে। তাহলে আমি এখান থেকে স্টপ শেয়ারিং করব, শেয়ারিংটা, ওকে ওকে স্টপ করে দিচ্ছি শেয়ারিং। আমাদের মেন জায়গায় যাই, মেন জায়গা চলে আসছো বাবা, এখান থেকে কোথায় গেল, চলে এসছি। মেন পেজে চলে এসেছি আমি, তাহলে রেकॉर्डिंगটাকে স্টপ করে দিই, स्टॉप रिकॉर्डिंग, और ये हो गया आपका